உள்ளாட்சி அரசு செய்தியால் இணைவோம். நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அடுத்துள்ள எருமாடு பகுதியில் பொங்கல் தொகுப்பு வழங்கல் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தமிழர் திருநாளான தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு தமிழக அரசு சார்பில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி தமிழகம் முழுவதும் இன்று துவங்கியது. அதன் ஒரு பகுதியாக பந்தலூர் எருமாடு பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன. தமிழக அரசு வழங்கும் இந்த பொங்கல் தொகுப்பில் 1 கிலோ அரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, ரூபாய் 3000 ரொக்க பணம், மேலும் ஆண்களுக்கு வேட்டி, பெண்களுக்கு சேலை ஆகியவை அடங்கியுள்ளது. இந்த பரிசு தொகுப்பு மூலம் ஏழை எளிய மக்கள் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட அரசு உறுதுணையாக இருப்பதாக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தலைவர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பந்தலூர் நகர செயலாளர் மாங்கோடு ராஜா, IPF தொழிற்சங்கத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் மாடசாமி, எருமாடு ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்க தலைவர் R. ராசா, பொருளாளர் சிவகுமார், ஆலோசகர் சோமசுந்தரம், செயலாளர் SK ராஜன், துணை தலைவர் ராஜனிலா மற்றும் கழக நிர்வாகிகள், பொறுப்பாளர்கள், பொதுமக்கள் என நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்த பொங்கல் தொகுப்பினை பெற்ற பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்தினை தெரிவிக்கும் போது தளபதியார் MK ஸ்டாலின் அவர்கள் அறிவித்த அறிவிப்பின்படி 3000 ரூபாய் பணம், பொங்கல் தொகுப்பு, முழு கரும்பு, ஆடைகளை எல்லாம் வழங்கியமைக்கு மிக்க நன்றி. இந்த 3000 என்பது எங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் குடும்ப நெருக்கடிக்கு இந்த பணம் மிகவும் உபயோகமாக உள்ளது என்றும், தளபதியார் அவர்கள் பல்வேறு முயற்சி எடுத்து மக்களுக்கும் அதிலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகின்றார். அதில் ஒன்று மகளிர் உரிமை தொகை. இந்த மகளிர் உரிமை தொகை மாதம் மாதம் கிடைப்பதன் மூலம் எங்களது கஷ்டம் ஓரளவுக்கு சமாளித்து வரக்கூடிய ஒரு சூழலில் அமைந்துள்ளது என்றும், தலைவர் இதுபோன்ற சலுகைகள் மக்களுக்கு வழங்கி மக்களுடைய ஏழ்மை நிலையில் போக்கிட வேண்டும் என மனமுருக தெரிவித்தனர். இந்த தொகுப்பினையும் பணத்தினையும் வழங்கி எங்களை பொங்கல் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட உதவிய தளபதியார் அவர்களுக்கு நன்றி என தெரிவித்தனர். കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. വിളകൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്രോതസ്, പ്രത്യേകിച്ച് നീലഗിരിയുടേത് അഗ്രികൾച്ചറാണ്, കൃഷിയാണ്. കൃഷി, തേയില, ചപ്പുകൾ, പച്ചച്ചപ്പ് കിലോ 18 രൂപ. അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് പലപ്പോഴും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. തമിഴ്നാട്, നീലഗിരിയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന സമയത്ത് ശ്രീലങ്കയുമായി ഉണ്ടായ ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ ശ്രീലങ്കക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭൂമി, അവരെ ലാൻഡ് വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ തമിഴകം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും ഇന്ത്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെയും അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാൻമുറ്റി സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, ഈ പ്രസ്ഥാനം, മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം നിമിഷപ്രിയയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ നിമിഷപ്രിയയുടെ മതമോ ജാതിയോ നോക്കാതെ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ്. സുൽത്താൻ ഇന്ത്യൻ കാൻമുറ്റി കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം സദാസമയത്ത് ഉണ്ടാകും. അത് ഇവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോടും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സ്റ്റാലിനോടും മറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മീഡിയകളിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ച് ഞങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് യാത്രാ ദുരിതങ്ങൾ, രാത്രി സമയങ്ങളൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു ജയിലിൽ കുടുങ്ങിയ മാതിരിയാണ് നീലഗിരിയിലെ ജനങ്ങൾ. കാട്ടാന ശല്യം കൊണ്ട് ഈ കടുവകൾ ഇതുണ്ട്, അതൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ മനുഷ്യരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ യൂണിറ്റി, ഈ യൂണിഫോമിറ്റി, ഈ ഇന്റർഫെയ്ത്ത്, ഈ ടോളറൻസ്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ്. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്.
ഈ ഇവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ, അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാൻ, ചർച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോർഡ് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും തമിഴ്നാട് മറ്റ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇവിടുത്തെ